अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। महल्लाती साजिशें, इंतहाई खौफनाक ख़तरनाक किस्म की महल्लाती साजिशें शुरू हो चुकी है। बंद कमरों में जो फैसले हो रहे हैं जिनका हमें इल्म नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और वो ऐसे अफसोसनाक है कि आप लोग समझ नहीं सकते कि किस किस्म के बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। इसी के साथ साथ दो अहम शख्सियात जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, इन्हीं के ऊपर भी क्रॉस लगा दी गई है। क्रॉस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मिडल ईस्ट की तरफ से भी और सऊदी अरब की तरफ से भी इन्हीं के ऊपर क्रॉस लगाई गई है। इसी के हवाले से आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत में एक ज़लज़ला आने वाला है और ऐसा ज़लज़ला होगा जो पूरे दीवारें हिला के रख देंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह इस ज़लज़ले ने पूरे सियासत के दीवारें जो ना हिला के रख दी है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये बताता जाऊँ कि फ़िलहाल अगर हम इशारतन या इनायतन देख ले तो एक दूसरे के ऊपर अब जो है ना एक दूसरे को आंखें दिखाना या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो चुके हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं आप सारी चीज़ें देख रहे हैं। सबसे पहले हम मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ चलते हैं। अगर देखा जाए तो मरियम नवाज़ साहिबा का जो ट्विटर अकाउंट है वो तकरीबन 8 दिन से बिल्कुल खामोश है, गायब है, यूँ लगता है जिस तरह कब्रिस्तान है, बिल्कुल वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है। आखिरी दफ़ा अगर देखा जाए तो 21 तारीख़ को ऐसे से कुछ रीट्वीट किया गया है, लेकिन उन्होंने ख़ुद ट्वीट नहीं किया, रीट्वीट उसी के अकाउंट से की गई है। उसी के बाद जो है ना इनका ट्विटर अकाउंट जो है ना बिल्कुल खामोश है, वहाँ से कुछ पैगाम नहीं आ रहा। तो यहाँ से पता चल जाता है कि मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर जो है ना क्रॉस लग चुका है और इसी के साथ साथ इनके वालिद साहब के ऊपर भी क्रॉस लग चुका है। क्रॉस किन किन लोगों ने लगाया इसी के ऊपर आगे गुफ्तगू करते हैं। फिर सऊदी अरब का इनका जो दौरा था वो तकरीबन यानी ऑलमोस्ट, और या आप ये भी समझ सकते हैं कि उनका जो दौरा था वो नाकाम हुआ है। नवाज शरीफ साहब सबसे पहले पाकिस्तान की बजाय सबसे पहले वो UAE पहुँचे, फिर UAE से सऊदी अरब, फिर सऊदी अरब से UAE और फिर UAE से डायरेक्ट वो यूरोप की तरफ चल गए, पाकिस्तान की तरफ नहीं आए। ये भी बहुत बड़ा सानिया, इसको आप बड़ा सानिया कह सकते हैं। फिर सऊदी अरब से नवाज शरीफ साहब को जो जवाब मिल चुके हैं, हैरानगी की बात है, नवाज शरीफ साहब ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनको सऊदी अरब या मिडल ईस्ट की तरफ से ऐसा ही जवाब मिलेगा जो जवाब इनको मिल चुका है। सऊदी अरब के साथ साथ 4 और जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में UAE भी है। उन्होंने एक सॉवरेनिटी फंड जो उन्होंने तैयार किया था और वो सॉवरेनिटी फंड जो है पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी करना चाहते थे। तो उसी की इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी करने के हवाले से पाकिस्तान ने एक वन विंडो ऑपरेशन के नाम से एक तरीक़ाकार तय किया है। उसी के थ्रू जो है ना वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू इस जो इन्वेस्टमेंट हो रही है 20 अरब डॉलर की, और इसी के साथ अभी 8 अरब डॉलर और भी है। तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा कि पाकिस्तान में वो अच्छी तरीके से और अपने तहफ़्फ़ुज़ उनको जो है ना इंश्योर करके कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ये वही सरमायाकारी है जो इमरान खान साहब के साथ कमिटमेंट की गई थी, और ये कमिटमेंट किसने की थी? बावक़ार और जो अहम शख्सियत सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो पाकिस्तान आए थे, उन्होंने ये कमिटमेंट इमरान खान साहब के साथ की थी। और कब की थी? 2019 में उन्होंने ये कमिटमेंट इमरान खान साहब के साथ की थी। ये उस वक्त की थी कि जब इमरान खान उन्होंने कहा था कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर बन के जाऊँगा, और जब इमरान खान साहब ने उनसे अपने मज़दूरों के हवाले से पूछा था कि मेरे वहाँ पे मज़दूर है, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, तो उसी टाइम पे उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करूँगा। लेकिन इसी के साथ अगर देखा जाए तो उस वक्त इसके लिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल तैयार की गई थी, और कुछ तो क्रिएट कर दी गई थी और कुछ पहले से कुछ हर्डल थे, तो उस वजह से वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई थी। और इसका मकसद सिर्फ एक ही था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी न किसी तरीके से नाकाम बना दिया जाए, क्योंकि ख्वाजा साहब जिस तरह के इंकशाफात कर रहे थे तो उससे पता चलता कि 2019 में जिस टाइम पे मोहम्मद बिन सलमान आए थे उसी टाइम पे इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश तैयार की गई थी। तो एक इसकी भी वजूहत थी। लेकिन आजकल अगर हम देखें उस 20 अरब डॉलर के लिए फैसिलिटेशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में वो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो जाए, और उसके साथ जो 8 अरब और की जो सरमायाकारी है कि वो आसानी पाकिस्तान में हो जाए। पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट और नोट करने वाली बात है वो बात कुछ यूँ है कि डॉक्टर
इवाद असरी साहब जो है, जो सऊदी अरब के एक अहम इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम जुज़ भी है और इसको काफ़ी ज़्यादा सीनियर डिप्लोमेटिक्स भी है। पाकिस्तान में उन्होंने तवील अरसे तक जो है ना सफ़ीर भी रहे पाकिस्तान में, और सफारत का काम उन्होंने बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में इवाद असरी साहब ने जो है ना जो कुछ लिखे, इवाद असरी साहब ने ना परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, ये मैं बताता जाऊँ कि NRO जो पहली दफ़ा मिली थी नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब के साथ जो 10 साल की जो डील हुई थी उसमें ये अहम गवाह भी थे, विटनेसेस भी थे और अहम मुतहर्रिक रुकन भी उस टाइम पे थे। तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना बहुत जो है ना उसके उन्होंने तारीफ़ की और कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना बहुत अच्छे इंसान हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब तो चल सकता है लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं चल सकता। यहाँ से पता चलता है कि डायरेक्ट जो ना कांटा किस पे लगे, नवाज शरीफ साहब पे, और इसी के साथ नवाज शरीफ साहब के साथ दूसरा कौन सा बंदा है, मरियम नवाज साहिबा, इसी के ऊपर भी एक कांटा लगा हुआ है। तो दोनों के ऊपर कांटा लग चुके हैं। तो अहम पॉलिटिकल जो बंदे थे या शख्सियात थे पाकिस्तान में, इन दोनों के ऊपर कांटा लगा दिया गया है। ये कांटा मुमकिन है कि उन्होंने ख़ुद ऐसे काम किया हो कि उसी की वजह से लगा हो, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार जो अदा कर रहे नाजरीन, इसमें अहम किरदार जो है ना शहबाज शरीफ साहब अदा कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब क्यों अदा कर रहे हैं ये मैं बाद में आपको बताता हूँ कि वो क्यों इसमें ये किरदार अदा कर रहे हैं। इसी के साथ जो है ना ये कांटा कहाँ पर लगा, ये सऊदी अरब और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ से इन्हीं के ऊपर ये कांटा लगा दिया गया है, क्योंकि इवाद असरी साहब जो है ना, डॉक्टर इवाद असरी साहब, वो बहुत अहम रुकनीत है, या आप इसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम जुज़ है सऊदी अरब के, और मिडल ईस्ट में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। फिर इसी के साथ जो कहते हैं जो वफादारी लोग निभाते हैं, जो बहुत आपके करीब होते हैं, वो आपके साथ जो ना हमेशा वफादारी निभाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, एक अजीब सी बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो मैदान में आ गए और नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने लगे। देखिए कि वो करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि उसको मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हक़ में मैदान में आ चुके हैं, वो शहबाज शरीफ साहब को पारी कर चुके हैं। कौन? ये मौलाना फजल रहमान साहब। किस ज़रिए से उन्होंने पारी किए? हाफिज़ हमदुल्ला साहब जो सीनियर सेनेटर भी है, सीनियर जो JUIF का जो है ना वो सीनियर रुकन भी है, काफ़ी पुराना पॉलिटिशियन है, उनका बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है और मौलाना साहब के बहुत ज़्यादा करीब साथियों में से है। उन्होंने ARY न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया, इसमें उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब जो है ना शहबाज शरीफ साहब से बेहतर पॉलिटिशियन है, बेहतर सियासतदान है, बेहतर मामलात को जानते हैं, सब कुछ वो बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन इंसान है। इन्हीं उन्होंने दोनों के दरमियान कंपैरिजन किया और उन्होंने डायरेक्टली जो है ना शहबाज शरीफ साहब को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये पहले शख्सियत है जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कांटा लगा रहे, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर कांटा लगा रहे कि नवाज शरीफ साहब जो है किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर गिले शिकवे भी शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे करना। गिले शिकवे जो है ना मुस्लिम लीग नवाज़ का जो गिला और शिकवा था वो किस वक्त था, और मुस्लिम लीग नवाज़ में स्पेशली नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का जब कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात जब दूसरी दफ़ा हो रही थी तो उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि मौला कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करके पाकिस्तान की सियासत से उसको ख़त्म करके फिर आपको जो है ना एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन उस वक्त ये पॉसिबल ना हो सका और इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई वो ना कर सके। उसके बाद अब आखिरी ख्वाहिश इनकी यही है, ये 10 दिन भी इनके काफ़ी जो है ना बाकी रहे और अब भी वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जाए और पाकिस्तान की सियासत से उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इमरान खान साहब ने तो अब 14 मार्च को जो है ना दोबारा शो करने का जो उन्होंने ऐलान कर दिया और दोबारा इन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ख्वाजा आसफ साहब जो बहुत ज़्यादा अहम शख्सियत है और बिलखुसूसन कमर जावेद बाजवा साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे और अब भी जो है ना मौजूदा टाइम पे अगर देखा जाए तो उनकी मिनिस्ट्री भी बहुत अहमियत के हामिल है, लेकिन वो मुसलसल अपने मिनिस्ट्री के अगेंस्ट बोल रहे हैं और मुसलसल अपने मिनिस्ट्री के ऊपर या मिनिस्ट्री के कुछ अहम शख्सियात के ऊपर जो है ना वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इतने खुल के बोल रहे कि आप हैरान रह जाते कि इतना खुल के बोलना अपनी मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ ये कौन सी बात है और ये आखिर इंसान का दिल है या क्या है कि वो इस तरह खुल के वो बोल रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो मैदान में आ गए सामने बाजवा साहब की, इनका सामना जो है वो बाजवा साहब से है, लेकिन उनका जो टारगेट है वो कोई और है, किसी और बहाना एक है और निशाना कोई और है। अपने ही वजारत के ख़िलाफ़ बोल पड़े, आउट ऑफ द बॉक्स वो निकल आ चुके हैं। हैरान रह गए होंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स वो किस तरह है और इतना सीनियर सियासतदान
اتنا باہر آنا، ان کو اتنا کھل کے کھیلنا، اور بالخصوصاً پھر جو ہے نا خواتین کے اوپر اتنے الزامات لگانا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اور وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ وہ پارلیمنٹ کو جتنا معزز سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ خواتین کے خلاف بولتے ہیں، خواتین کے اوپر جتنا الزامات لگاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا سینئر سیاستدان بھی یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب منصور علی خان صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ آپ جانتے بھی کہ منصور علی خان صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہے اور نون لیگ کے بہت زیادہ قریب رہے اور اب بھی نون لیگ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ منصور علی خان نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ اپریل 2019 میں انہوں نے یہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کہا کہ خواجہ آصف صاحب نے جو کہا کہ اپریل 2019 میں مجھ سے رابطہ ہوا پنجاب لینے کا اور پھر دوبارہ وفاق لینے کا، تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا، اور سوال یہ تھا کہ ایک دفعہ مجھ سے رہ گیا تھا کہ میں خواجہ آصف صاحب سے یہ پوچھ لیتا کہ 2019 کی جب آپ بات کرتے تو 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب نہیں تھے بلکہ موجودہ چیف آف آرمی آصف منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو آپ کس کو نشانے پہ رکھ رہے ہو، قمر جاوید باجوہ صاحب کو یا کسی اور کو؟ تو انہوں نے یہ کیا، اور یہ میں پورا جو ہے نا یہ انٹرویو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس انٹرویو میں کیا کچھ اس کے اندر ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ جو ہے نا ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ اتنے ارلے ٹائم پہ، یعنی 2019 میں اور 2021 میں ان کے خلاف جو ہے نا سازش شروع ہو چکی ہے، لیکن یہ اتنے ارلے ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں انہوں نے سائپر اور مختلف چیزوں کے حوالے سے کہا، لیکن اب جو ہے نا خواجہ آصف صاحب جو ہے نا اسی کے اوپر بالکل وہ سٹیمپ لگا رہے کہ واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے نا سازش کس نے کی تھی، آؤٹ سائڈ سے ہوئی تھی یا ملک کے اندر سے ہوئی تھی، اسی کے اوپر وہ مسلسل جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہے نا اسی کے اوپر بالکل سٹیمپ لگا رہے اور اس کے اوپر بالکل جس طرح کہتے ہیں نا گواہ بن کے جو ہے نا آ رہے ہیں سامنے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو اسے پاکستان کی سیاست میں ایک بوچھال آنے والا ہے، اس میں اسپیشلی ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، پھر خواجہ آصف صاحب کے اس انٹرویو اور منصور علی خان صاحب کے انٹرویو کی طرف چلتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کی طرف دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ تو مسلسل شہباز انکل، ڈارا انکل صاحب بہت اچھے اور بہت اچھے کام کر رہے، لیکن ان کے لیے برا کون ہے؟ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں جو ہے نا برے ان کے لیے۔ ڈار صاحب بھی بہت اچھے، شہباز شریف صاحب بھی ان کے لیے اچھے، لیکن دبئی میں ایک دن ایسا ہوا کہ مریم نواز صاحبہ نے آصف علی زرداری صاحب کو کہا کہ انکل میرے ابو کو چوتھی بار جو ہے نا پاکستان کا پرائم منسٹر بنانا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ زرداری صاحب نے کہا کہ بیٹا پہلے آپ جو ہے نا اس کو خیر اور عافیت سے جو ہے نا پاکستان لائے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آ سکتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زرداری صاحب، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی زرداری سب پہ باری۔ پھر ابھی آگے چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اور یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ محترمہ کو جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کراس اس کے اوپر لگائی، کیونکہ جب نواز شریف صاحب کے اوپر کراس لگتے ہیں تو اسی کے ساتھ جو ہے نا محترمہ کے اوپر بھی کراس لگتے ہیں۔ ہم نے سیاست میں بھی دیکھا ہے کہ ابھی جو ہے نا مریم نواز صاحبہ کو باہر رکھا گیا ہے، حمزہ شہباز کو جو ہے نا ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اور بالخصوصاً جو ہے نا پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں 2019 کے حوالے سے، جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 2019 میں مجھے آفر ہوئی ہے، پھر مجھے 2021 میں آفر ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو اہم سوال ہے اس ٹائم پہ جو ہے نا جو دوبارہ وہی سوال ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس کو اوپر جو ہے ان کا نشانہ کون ہے یا ان کا کیا ہے، لیکن میں صرف وہ انٹرویو رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوبارہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انٹرویو اس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو منصور علی خان صاحب کی ہے، اور خواجہ آصف صاحب سے انہوں نے جو پوچھا، انہوں نے جو پھر بعد میں انٹرویو دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو تھے نا ڈی جی آئی ایس آئی کون تھے؟ موجودہ چیف آف آرمی آصف منیر صاحب تھے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جیٹو روڈ پہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا اور جا رہا تھا کہ مجھے ایک کال آئی کہ آپ نے فلانا جگہ پہ آنا ہے۔ ایک فلانا جگہ کا نام جو ہے نا خواجہ آصف صاحب نے منصور علی خان صاحب کو کہا ہے، لیکن منصور علی خان صاحب نے اس کو آپ دا ریکارڈ، انہوں نے کہا کہ یہ جگہ آپ دا ریکارڈ کر لیں، اگر خواجہ آصف صاحب چاہتے تو وہ بعد میں بتا سکتے، اگر نہیں بتانا چاہتے تو ان کی مرضی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلانا جگہ پہ آنا ہے، دو جو ہے نا نون لیگ کے اور اہم شخصیت آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جس جگہ پہ یہ میٹنگ تھی اس کے ایک شخصیت اس کے قریب تھی اور ایک شخصیت جو اس سے دور تھی، تو اس وجہ سے دوسری شخصیت جو ہے نا وہاں پہ نہ پہنچ سکے، اور میٹنگ کی جو ٹائم تھی وہ بہت زیادہ قریب تھی اس ٹائم پہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ تقریباً 20 منٹ تک رہی ہے۔ اس میٹنگ میں دوبارہ مجھے آفر کیا گیا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے پنجاب پکڑاتے اور دسمبر میں جو ہے نا آپ کو وفاق بھی دے رہے تھے، کہ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اس آفر کو ٹکرا دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مارچ 2021 میں دوبارہ جب میں جیل میں تھا تو اس وقت اس شخصیت نے نہیں، جس شخصیت نے پہلے مجھ سے رابطہ کیا
کیا تھا یا جن کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس کے نہیں، ایک دوسرے شخصیت کے ساتھ پھر ہماری میٹنگ تو نہیں ہوئی، لیکن جیل میں وہ کہتا ہے کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو ایک میڈیا کا آنر تھا، ایک میڈیا چینل کا آنر تھا، انہوں نے مجھے فون پکڑایا اور مجھے کہا تھا کہ گال کرے، یعنی میرے سے اس کے ساتھ بات کرے. پھر کہتے ہیں جب میں نے بات کی تو انہوں نے پھر وہی آفر کر دی. پھر وہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کو دوبارہ ریجیکٹ کر دیا. پھر جب منصور علی خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا جنرل باجوہ صاحب کو علم تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے علم کے بغیر تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ وہ چیف آف آرمی ہے، اور اگر آپ ایک پورے سسٹم کو چینج کر رہے ہیں اور ایک پھر پوری حکومت کو آپ چینج کر رہے ہیں اور چیف آف آرمی کو علم نہ ہو تو یہ ناممکن ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے کبوتر جو ہے وہ دوسرے سائڈوں پہ جا رہے ہیں، جس طرح وہ عام طور پہ استعمال کر کے میرے کبوتر ہے، وہ کبوتر اس جگہ پہ جا رہے ہیں اس جگہ پہ. تو کہتے ہیں جب دوسری سائڈ پہ ایک سائڈ کا تو موقع میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن کہتے ہیں جو دوسری سائڈ پہ میری کبوتر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کبوتر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہماری جان کو خطرہ ہے، لیکن آپ اس کو چھپا کے رکھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ بھی ریئیکشن سٹارٹ ہو چکے ہیں اور بہت 7-8 دن میں جو ہے اس کی ریئیکشن آئے گی کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. تو اندازہ چل رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانا شروع ہو چکے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں ایک بوچھال آنے والا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے جو ہے نا اور انفارمیشن رکھی جائے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.